चिड़िया उड़ पड़े जदि तार नेम तुम्हें भूल प्रोनाउंस करता तो से उड़ी नता कौन कहलो भाई कौन टाइमिंग जानी पाले 1 2 कहले उड़ी गले गोटे शक्तिपीठ ओडिशार जोटा कि उग्र तारा कहती से भुवनेश्वर रु 40 किलोमीटर पाखापाखि हम डिस्टेंस किछटा मानसिक था पूरा करार अच्छी सो चलते देखिए मंदिर जस्ट गेट स्टार्टेड केमती लगुच मंदिर आसी कौन आज बिना ब्लॉग को आसी प्रसाद पूरा हो गला ज्ञान भाई आगतुरिया प्रसाद अच्छा भोगटा हाँ हाँ ओडिशा गोटे मात्र मंदिर जो माछ भी एज ए प्रसाद दि जाए सो चिकेन भी प्रसाद आज मिले जो मैंने माछ खाती बहुत बढ़िया कौनटा ना ना इतने ये आउ कौन कौन भोग हुए अच्छा हाँ हाँ आज्ञा अच्छा अच्छा चिकेन टा पूजा हुए सरीगला आज पीठी उग्र तारा नेक्स्ट कौन मधु भाई मंगलाजोड़ी हाँ तमर फेवरेट पार्ट नहीं अच्छा अच्छा तमरा माती जीवा पूरा माती जीवा माती जीवा आज टी स्लो मो हो जाओ मधु भाई कॉलिंग मधु भाई कॉलिंग आज कोन आखिटा खराब हे छि ना कोन ठीक है एप्पल साइड को आ जाओ गाइस फोन करथिली से कहला कि हां फोन करथिले हां कहला कि जल्दी आसना या डंगरा खाली देइले माने डंगर कोन हाइड्रोलिक लागि छिन एमती दे चलो 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 मंगलाजोड़ी पहुँचलु जोटा गोटे पक्षी मानकर गोटे रिजर्व आज देखिए आज एक्सप्लोर करिया बहुत गुड़ा पक्षी मैंने मंगलाजोड़ी को यहाँ तम सीजन आसियार लेट्स एक्सप्लोर जस्ट मिस कर जाइथांती जस्ट मिस करी आइथानी ना आईफोन पानी भीतर फोपड़ा होची 12 प्रो हमला नहीं नई गला हाँ चलो भाई लेफ्ट को पड़े अरे सीधु इनसाइक्लोपीडिया भाई कौन गले भाई अच्छा तो हाँ हेलो फोन रिसीव्ड Crazy how I see you so clear. Crazy how I see you so clear. And how you make me smile. And how you make me smile. Oh yeah.
And how you make me smile. Oh baby, how you make me smile. Smile more when I see you. Smile less when I miss you. No, I don't wanna be left alone. Oh no. Smile more when you come back. Smile more when I see you. Smile more when the sun shines bright. Believe in me, I need you. Smile more when you blow me up. Smile more when I see you. ମରାମରି ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ଇଗ୍ରେଟ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେ ମରାମରି ଚାଲିଛି ସେଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସର୍ଟ ପଡ଼ିବ ଏଠି ତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଛ ଫଟୋ ହଁ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ପୁରା ଚିହ୍ନା ଝପଟି ଚାଲିଛି ପୁରା ପୁରା ମୁକ୍ତି ମରାମରି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ମତ ଆଇବେ ରୁଡ଼ି ଖଣ୍ଡକୁ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦେଲା ନା ପୁରା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦେଲା ସେଇଟା ଆଗରେ ବସି ଭଲ ଲାଗିବ ଭାଇ କିଛି ନଜର ଆସିଲେ କହିବେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅନଲାଇକ୍ ଅମ୍ଳାନ ପଞ୍ଚେ ବୁକେ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ବୁକେ ପରଫେକ୍ଟ କଥାଟା କହିଲା ପଞ୍ଚେ ବୁକେ ପାଇଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଯଦି ବୁକେ ପାଇଁ ଯଦି ଚାଲିଛି ଜୀବନ ତାହେଲେ ବୁକେ ପାଇଁ ସବଜେକ୍ଟ ଯାଉ ବାଡ଼ବେ ବୁକେ ଦରକାର ବୁକେ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଦିଟା ଅଛି ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ଯେ ବୁକେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଇ ଆଖି ମୁଁ କାହା ନାଁ ନେଇନି ହେଲା ମୁଁ ପଲିଟିକାଲି କରେକ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ କାହା ନାଁ ନେଇ ଦୂରେ ମାନେ ସତ କଥା କହିଲା ମାନେ ଟର୍କି ରୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଦେଢ଼ କେଜି ମାଂସ କହିକି ଯାହା ହେଲା ପଡ଼ିছে ଉଡ଼ା ସେଦିନ ଟର୍କି ରୋଷ୍ଟ এটা অলরেডি যাଉଛି प्लेजर साउंड नो तार पेन रे भी नहीं से पक्षी टर्की रो कलर टा जहाँ पूरा से कलर गोटे रोस्टेड टर्की कलर से नोना ठीक धरला दीटा टर्की तो आई चलो थैंक्स गिविंग रे आछि ना এইটা কোনটা এই জিনিস গুড়া যে জালি পড়ছি ଦି ସାଇଡରେ ମାଛ ଜାଲି କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ବାଟର କ'ଣ ହାଇୱେ ଭଳିଆ ଦେଖା ହେଉଛି କ'ଣ ମାଛ ଗୋଟିଏ ହାଇୱେରେ ଯାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ ଏଇଟା ତମେ ଜୀବନ ବାଟଟା ଆଉ କ'ଣ ବାଟରେ ସେଠି ସେଥିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାପ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ
ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ପୁରା ନଦୀଟା? ଏଇଟା ପୁରା ସିଧା ନଦୀଟା କ'ଣ? ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତମର ଫେରିଲେ ତମର ଧରା ପଇଲେ ତମର। ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ କଥାଟା ଏଇନା କହିଲନି କି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ୟା ପାଇଁ କି सोनी गोटा फोन बाहर कर व्यू फाइंडर हिसाब से यूज हो बोली ता दाम 1.5 लाख टका। हाँ 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 पूरा मोबाइल हाँ 4K स्क्रीन टा हाँ से खास कर तैयारी होई एई धंदा पे जो दिन पीयूष ने कहला जे व्यू फाइंडर से दिन तैयारी प्लस खाली फोन। उड़े अभद्र पक्षी सहित भयंकर चिड़िया जदि तार नेम तुम्हें भूल प्रोनाउंस करता तो से उड़ी नता को माने अच्छा एटा नहीं ये बॉर्डर डाला पर्पल हेरन ये ग्रे हेरन दीटा कलर अरे आ कौन कौन कलर अछि माने कोन ड्रेस देखो 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 मोहर कर साइड आज सैला ज्ञान भाई पिंक सार्ट रे तो केमती कौन रहा पूरा दिन कुह गोटे कनक्लूजन कर फैमिली संगे आसलु से दिन ताको थिला हां हां पक्षी तो गोटे बहाना थिला अन सब बुले जाटी थिला अच्छा अच्छा बुले जुल सब अच्छा लेट्स सेंड द ब्लॉग हां सब पका देला लेट्स चेंज द ब्लॉग
week ଆମେ ଆକୁ actually ମିସ୍ କରୁଛୁ ଏଟା ଇଏ ଧରିଥିଲା କି କହିଲ ନାଇଁ ନା